जिस दिन मेरी बेटी दुनिया में आई, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने जब पहली बार इसे अपनी बाहों में लिया तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथों में आ गई हो। वो नन्ही सी जान थी, मासूम आंखें और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी इसे देखकर मोहब्बत करने लगे। लेकिन मेरे शौहर अदनान के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारी बेटी के पाँव में पैदाइशी मसला है और इसे जिंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैंने अदनान का हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को मजबूत बनाएंगे। अल्लाह ने इसे हमारे घर भेजा है, हमें इसका साथ देना है। मगर अदनान खामोश रहा। इसकी नजरें बार बार हमारी बेटी के पाँव पर जा रही थी। मुझे इसकी खामोशी में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। घर आने के बाद चंद दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अदनान का रवैया बदलने लगा। वो पहले की तरह मुझसे बात नहीं करता था। जब मैं बेटी को गोद में लेकर प्यार करती तो वो अक्सर कमरे से बाहर चला जाता। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, अदनान, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों आया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद ऐसी होगी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने आंसू छुपाते हुए कहा, यह हमारी बेटी है अदनान, इसने तो दुनिया में आकर किसी का नुकसान नहीं किया। अदनान ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या सोचेंगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अदनान को अपनी बेटी की तकलीफ से ज्यादा लोगों की बातों की फिक्र है। कुछ दिन बाद अदनान का दोस्त फहद हमारे घर आने लगा। वो ज़ाहरी तौर पर बहुत हमदर्द बनता, लेकिन इसकी बातों में मुझे अजीब सी सख्ती महसूस होती थी। एक दिन मैं किचन में थी कि फहद की आवाज़ मेरे कानों में आई। वो अदनान से कह रहा था, दोस्त, तुम अभी जवान हो, अपनी पूरी ज़िंदगी एक मुश्किल के साथ मत गुजारो। मेरी बहन से शादी कर लो, तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। अदनान ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन मेरी बीवी और मेरी बेटी, फहद ने फौरन कहा, जज्बाती मत बनो, इस जिम्मेदारी से बाहर निकलो। तुम्हें अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के साथ मैंने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, वो अपने ही मासूम बेटी को बोझ समझने लगा था। इस रात मैंने अदनान से कोई सवाल नहीं किया। मैं खामोशी से अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती रही। मुझे नहीं मालूम था कि अगले दिन मेरी जिंदगी का ऐसा फैसला होने वाला है जो मेरी दुनिया बदल देगा। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो दिल बहुत भारी था। पूरी रात मैं अपनी बेटी को सीने से लगाए यही सोचती रही कि आखिर एक बाप अपनी औलाद से इतना दूर कैसे हो सकता है। मेरी बेटी तो अभी इतनी छोटी थी कि इसे ये भी मालूम नहीं था कि दुनिया में लोग इसे किस नजर से देखेंगे। मैंने खुद को मजबूत किया और फैसला किया कि मैं अपनी बेटी के लिए कभी हार नहीं मानूंगी। अगर पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए तो मैं इसकी माँ बनकर इसका साथ दूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अदनान के दिल में मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए क्या फैसला हो चुका है। चंद दिन बाद अदनान घर आया तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। वो हमेशा की तरह खामोश था, मगर आज इस खामोशी में कोई बड़ा फैसला छुपा हुआ था। मैंने पूछा, अदनान, क्या बात है? अब इतने परेशान क्यों है? वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैंने बहुत सोचा है, मेरे दिल में यह खौफ पैदा हुआ। मैंने कहा, क्या सोचा? अदनान ने आहिस्ता से कहा, मैं ये जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकता। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने हैरत से पूछा, कौन सी जिंदगी अदनान? अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ। वो गुस्से में बोला, तुम नहीं समझोगी, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने जो ख्वाब देखे थे सब खत्म हो गए। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, ख्वाब सिर्फ खूबसूरत बच्चों के साथ नहीं होते अदनान, ख्वाब तो अपने बच्चों का साथ निभाने के होते हैं। लेकिन शायद वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन अदनान ने मुझे अपने फैसले के बारे में बताया। इसने कहा कि वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। मेरे हाथ से मेरी बेटी का खिलौना गिर गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद को तोड़ दिया हो। मैंने रोते हुए कहा, अदनान, मेरी गलती क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी को हमारी जरूरत है आप हमें छोड़ देंगे? अदनान ने नजरें चुरा ली। वो जवाब नहीं दे सका।
مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جس شخص کو میری بیٹی کی حفاظت کرنی تھی وہی اسے اپنی زندگی کا مسئلہ سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد خاندان کے چند لوگ ہمارے گھر آئے۔ سب کو عدنان کے فیصلے کا علم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ مجھے سمجھانے لگے کہ قسمت میں یہی لکھا تھا، لیکن کسی نے عدنان سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے منہ کیوں موڑ رہا ہے۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری جنگ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی ہے۔ طلاق کے کاغذات میرے سامنے رکھے گئے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے دستخط کر دیے۔ عدنان نے ایک بار بھی میری بیٹی کی طرف محبت سے نہیں دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر گھر سے نکلنے لگی تو میرے دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا کبھی عدنان کو احساس ہوگا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے؟ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی دن ایک ایسا راز میرے سامنے آنے والا ہے جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی معذور بیٹی کو گود میں اٹھایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر میں نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر میری انگلی پکڑ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھتی ہے آج ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دوں کہ اس کا کوئی قصور تھا۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ گھر کے ہر کونے سے میری بے شمار یادیں وابستہ تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے، جہاں ہر دیوار پر میری امیدیں بسی تھی، مگر آج انہی دیواروں نے میری بے بسی کا تماشا دیکھا۔ عدنان صوفے پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی کو گود میں لینے یا مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی خاموشی میرے لیے کسی چیخ سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، اچانک میرے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ خوبصورت لباس میں ملبوس نوجوان عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس سے عدنان چند دن بعد شادی کرنے والا تھا، یعنی فہد کی بہن سائرہ۔ سائرہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے اپنے پرس سے ایک بند لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اسے ابھی مت کھولیے، اپنے گھر پہنچ کر سکون سے پڑھیے گا، اس میں وہ سچ ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میرے دل میں بے شمار سوال پیدا ہو گئے۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا تو محسوس ہوا جیسے اس کے اندر صرف چند کاغذ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا راز بند ہے۔ میں سائرہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، آج میں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن ایک دن آپ میری اس خاموشی کی وجہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس اندر چلی گئی، جبکہ میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکل آئی۔ راستے بھر میری نظریں اس لفافے پر جمی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اسے کھول کر دیکھ لوں، مگر سائرہ کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری بیٹی میرے سینے سے لگی سو چکی تھی اور میں ہر قدم کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جسے جان کر میری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر موجود حقیقت صرف عدنان ہی نہیں، فہد کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ امی کے گھر پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکی تھی۔ میرا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، مگر میرے دل کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ دروازہ کھلا تو امی نے مجھے دیکھا، پھر میری گود میں سوئی ہوئی بچی کو دیکھا اور آخر میں میرے خالی ماتھے پر نظر پڑی۔ وہ سب کچھ سمجھے بغیر ہی سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، بس مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں برسوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بار بار یہی کہتی رہی، بیٹی، اللہ جسے آزماتا ہے اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ رات کو جب میری بیٹی سو گئی تو مجھے اچانک وہ لفافہ یاد آیا جو سائرہ نے جاتے وقت میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ میں نے اسے الماری پر رکھا ہوا دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر چند میڈیکل رپورٹس، ایک فوٹو کاپی اور ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔
میں نے سب سے پہلے وہ کاغذ کھولا، اس پر صرف چند سطریں لکھی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آج آپ مجھے اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھ رہی ہوں گی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کر رہی۔ مجھے یہ کیسا راز معلوم ہوا ہے جو آپ سے چھپایا گیا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں تو ان رپورٹس کو غور سے پڑھیں۔ جب سب کچھ سمجھ آ جائے تو مجھ سے ضرور ملنا۔ اس وقت میں کھل کر کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ میری بھی جان خطرے میں ہے۔ سائرہ، میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً میڈیکل رپورٹس اٹھا لی۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ ان میں طبی اصلاحات لکھی تھی۔ پھر ایک صفحے پر عدنان کا نام دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ کئی سال پرانی جینیاتی کی رپورٹ تھی۔ اس میں واضح لکھا تھا کہ اگر اس خاندان میں اولاد ہو تو بعض بچوں میں پیدائشی جسمانی کمزوری یا معذوری پیدا ہونے کا امکان موجود ہے۔ میں نے وہ سطر 3 بار پڑھی مگر یقین نہیں آیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے اچانک وہ دن یاد آ گیا جب میری بیٹی کی پیدائش کے بعد میری ساس نے سب کے سامنے کہا تھا، یہ سب تمہارے نصیب کا قصور ہے، ہمارے خاندان میں آج تک کوئی معذور پیدا نہیں ہوا۔ اس وقت سب نے انہی کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ عدنان نے بھی ایک بار میرے حق میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے قصوروار بنا دیا گیا جیسے میری بیٹی کی حالت کی ذمہ داری صرف میں تھی۔ آج انہی کے اپنے گھر کی رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی جو ثابت کر رہی تھی کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں پوری رات سو نہ سکی۔ ایک طرف عدنان کی بے رخی تھی، دوسری طرف فہد کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی، اور اب یہ رپورٹس سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، اگر یہ حقیقت پہلے سے موجود تھی تو مجھ سے کیوں چھپائی گئی، اور سائرہ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ان رپورٹس کی تصدیق کراؤں گی۔ میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سچ جاننا چاہتی تھی۔ امی نے میری بیٹی کو سنبھالا اور میں شہر کے ایک تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کافی دیر تک تمام رپورٹس دیکھی، پھر میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، بیٹی اگر یہ رپورٹس اصلی ہیں تو ایک بات واضح ہے، آپ کی بیٹی کی معذوری کا الزام صرف ماں پر لگانا سراسر غلط تھا۔ اصل حقیقت اس خاندان سے جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہاتھ سے فائل تقریباً گر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، یہ اس ظلم کی گواہی تھے جو میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے میرے لیے انصاف کا دروازہ کھول دیا ہے، مگر مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس راز کے پیچھے فہد کی ایسی خطرناک سازش چھپی ہے جس کا اندازہ نہ عدنان کو تھا، نہ سائرہ کو، اور نہ ہی مجھے۔ ڈاکٹر کے کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے تھے، مگر آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ صرف ناانصافی نہیں ہوئی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی تھی۔ میری بیٹی کو معذور کہہ کر مجھ پر الزام لگایا گیا، میرے کردار پر سوال اٹھائے گئے، مجھے منحوس کہا گیا، اور آخر کار میرے ہی شوہر نے مجھے بے قصور ہونے کے باوجود طلاق دے دی۔ اگر یہ رپورٹس پہلے میرے سامنے آ جاتی تو شاید میری زندگی آج کچھ اور ہوتی۔ میں سیدھے گھر واپس آئی۔ امی میرے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ کوئی بہت بڑی حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا، مگر میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے تمام رپورٹس ان کے سامنے رکھ دیے۔ امی نے ایک ایک صفحہ غور سے پڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، ان کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور دکھ ایک ساتھ بڑھتا گیا۔ آخر میں انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹی، انہوں نے صرف تمہیں نہیں، اس معصوم بچی کو بھی سزا دی ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں۔ میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ فرش پر اپنے چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور بے اختیار رونے لگی۔ میری بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ مجھے تسلی دے رہی ہو۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ میری بیٹی کسی کی ہمدردی نہیں، انصاف کی حقدار ہے۔ اسی شام میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آہستہ آواز آئی، میں سائرہ بول رہی ہوں۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر میں نے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے وہ لفافہ کیوں دیا تھا؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟
सायरा ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बताना चाहती हूँ। फोन पर बात करना मेरे लिए महफूज नहीं है। अगर फहद को मालूम हो गया तो मैंने तुम्हें रिपोर्ट्स दे दी है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि मुझे महसूस हुआ वो वाकई किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। मैंने अगले दिन एक पुराने पार्क में इससे मिलने का फैसला किया। दूसरे दिन जब मैं वहां पहुंची तो सायरा पहले से एक बेंच पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर होती है। वो बहुत परेशान, थकी हुई और खौफज़दा लग रही थी, जैसे कई रातों से सोई ना हो। मैं इसके सामने जाकर खड़ी हुई तो इसने फौरन कहा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर सच बताओ आखिर ये सब हुआ कैसे? सायरा ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोली, ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये फहद के बहुत पुराने मंसूबे का हिस्सा थी और अदनान को आज तक मालूम नहीं कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे एहसास हो गया कि असल कहानी अभी शुरू हुई है और जो सच सामने आने वाला था वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बदल देने वाला था। सायरा ने कुछ लम्हे खामोश रहकर गहरा सांस लिया, फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने लरजती हुई आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी शादी अदनान से हो, लेकिन मेरे भाई फहद ने मुझे मजबूर कर दिया। इसने कहा कि अगर मैंने इनकार किया तो वो अम्मी को घर से निकाल देगा। हमारे अब्बू के इंतकाल के बाद घर का सारा इख्तियार इसी के हाथ में आ गया था। मैं अपनी माँ की बेबसी देखकर खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में हर रोज टूटती रही। मैं हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। जिस औरत को मैं अपनी जिंदगी उजाड़ने वाली समझती थी वो खुद भी ये कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। इसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो मैंने पहली मुलाकात में महसूस किया था। आज इसकी आंखों में सिर्फ खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी दिखाई दे रही थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो भी किसी और के खेल की एक मजबूर मोहरा थी। सायरा ने अपने पर्स से एक छोटी सी USB और चंद तस्वीरें निकालकर मेरे सामने रख दी। इसने आहिस्ता से कहा, ये सब मैंने इस दिन महफूज किया था जब फहद अपने एक जानने वाले से बात कर रहा था। इसे मालूम नहीं था कि इस कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं था। मैंने इसकी कुछ बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। बाद में डर के मारे ये सब एक अलग जगह महफूज कर दिया। मैंने कांपते हाथों से तस्वीरें देखी। इनमें फहद एक डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल रहा था। दूसरी तस्वीर में वो किसी फाइल को छुपाते हुए दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैंने बेचैनी से पूछा, ये तस्वीरें किस बात का सबूत है? सायरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बेटी की पैदाइश से पहले अदनान ने एक मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया था। इसी वक्त डॉक्टर ने बताया था कि इनके खानदान में एक मौरूसी मसला मौजूद है जिसकी वजह से बाज़ बच्चों में पैदाइशी माजूरी आ सकती है। अदनान इस रिपोर्ट में परेशान था, मगर फहद ने इसे समझाया कि अगर ये बात घर वालों को मालूम हुई तो खानदान की बदनामी होगी। इसने असल रिपोर्ट अपने पास रख ली और सबको ये यकीन दिला दिया कि कसूर सिर्फ तुम्हारा है। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी सास ने सबके सामने मुझे मनहूस कहा था, जब रिश्तेदारों ने मुझे ताने दिए थे और जब अदनान खामोश खड़ा सब कुछ सुनता रहा था। अगर इसे सच मालूम था तो इसने एक बार भी मेरा साथ क्यों नहीं दिया? या क्या वो भी फहद के झूठ पर यकीन कर बैठा था? सायरा ने मेरी खामोशी तोड़ी और कहा, अदनान बुरे दिल का इंसान नहीं था, मगर वो बहुत कमजोर था। फहद ने इसे मुसलसल यही यकीन दिलाया कि अगर वो तुम्हें छोड़ देगा तो इसकी अगली औलाद बिल्कुल सेहतमंद होगी। वो हर रोज इसके कान भरता रहा, यहाँ तक कि अदनान ने अपनी अकल से सोचना ही छोड़ दिया। मैंने गुस्से से कहा, लेकिन तुम्हारे भाई को इस सब से क्या फायदा था? आखिर वो मेरी बसती हुई जिंदगी क्यों उजाड़ना चाहता था? सायरा ने नजरें झुका ली। इसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने धीरे से कहा, यही वो राज है जो सबसे खतरनाक है। फहद की नजर शुरू से अदनान की दौलत, इसके कारोबार और इसकी जायदाद पर थी। वो चाहता था कि मेरी शादी अदनान से हो ताकि आहिस्ता आहिस्ता पूरा कारोबार हमारे खानदान के कब्जे में आ जाए।
तुम और तुम्हारी बेटी सिर्फ इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। ये सुनते ही मेरे हाथ से तस्वीरें जमीन पर गिर गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी तलाक सिर्फ एक रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मगर मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था कि इसी वक्त अदनान की नई जिंदगी में भी ऐसा तूफान आ चुका था जिसका आगाज फहद ने खुद किया था, और अब वो तूफान किसी के ख्वाबों में नहीं रहने वाला था। सायरा की बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ मुझे अदनान पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि इसने बगैर सच जाने अपनी बीवी और मासूम बेटे को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ ये एहसास भी हो रहा था कि शायद वो खुद भी फहद के झूठ और धोखे का शिकार बन गया था। लेकिन मेरे लिए अब सबसे अहम मेरी बेटी थी। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का हक लेकर रहूंगी। सायरा ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन शादी के सिर्फ चंद दिन बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि मेरे भाई का असल मकसद सिर्फ अदनान का घर बसाना नहीं, बल्कि इसका सब कुछ अपने कब्जे में लेना है। पहले वो अदनान के कारोबार में दिलचस्पी लेने लगा, फिर इसने बहाने बहाने से बैंक के कागजात, चेकबुक और अहम फाइलें देखनी शुरू कर दी। अदनान इसे अपना सबसे मुखल्लिस दोस्त समझता था, इसलिए इसे किसी बात पर शक नहीं हुआ। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। सायरा ने मजीद कहा, एक रात में पानी लेने के लिए किचन जा रही थी तो मैंने फहद को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो हंसकर कह रहा था, अब सिर्फ चंद महीनों की बात है, फिर अदनान का पूरा कारोबार हमारे ख्वाबों में हो गया। इसे तो अभी तक अंदाजा भी नहीं कि मैंने इसे किस तरह अपनी उंगलियों पर नचा दिया है। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने बेख्तियार पूछा, फिर तुमने अदनान को सब कुछ क्यों नहीं बताया? सायरा ने अफसरदगी से सर झुका लिया। मैंने कोशिश की थी, 2 बार मैंने अदनान से बात करने की कोशिश की, मगर हर बार फहद किसी न किसी बहाने से दरमियान में आ गया। एक बार तो इसने मुझे साफ धमकी दी कि अगर मैंने एक लफ्ज भी किसी से कहा तो वो मेरी माँ को घर से निकाल देगा और मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाएगा कि मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं डर गई, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अपनी मासूम बेटी को लेकर रोती हुई इस घर से जा रही हो तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। इसीलिए मैंने वो लिफाफा तुम्हें दे दिया। इसकी बात खत्म हुई तो मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि इस खेल में हर कोई किसी न किसी तरह जख्मी हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी का जख्म नजर आ रहा था और किसी का दिल के अंदर छुपा हुआ था। इसी दौरान सायरा का फोन बजने लगा। इसने स्क्रीन देखी तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन फहद का था। इसने घबराकर कॉल काट दी, मगर चंद लम्हों बाद दोबारा फोन आने लगा। इसने परेशानी से मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे अब जाना होगा। अगर इसे मालूम हो गया कि मैं तुमसे मिली हूँ तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, अब सच ज्यादा देर तक नहीं छुपेगा। सायरा ने जाते जाते एक और बात कही जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। वो बोली, अदनान को अभी तक नहीं मालूम कि फहद इसके नाम पर बैंक से कुछ ऐसे कागजात पर दस्तखत भी करवा चुका है जिनसे इसका लाखों का नुकसान होने वाला है। अगर जल्दी कुछ न किया गया तो वो सिर्फ अपनी बीवी और बेटी ही नहीं, अपना कारोबार भी खो देगा। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई और मैं काफी देर तक इसी बेंच पर बैठी रह गई। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस शख्स को बचाने की कोशिश करूं जिसने मुझे और मेरी मासूम बेटी को बेकसूर होने के बावजूद घर से निकाल दिया, या फिर खामोश रहूं और इसे अपने फैसलों का नतीजा भुगतने दूं। इसी कशमकश में मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, आप फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अदनान साहब के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल तकरीबन छूट गया। चंद लम्हों के लिए मेरी सांसें जैसे रुक गई। हजार शिकायतों और टूटे हुए रिश्तों के बावजूद अदनान मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रह चुका था और मेरी बेटी का बाप भी था। मैंने फौरन अम्मी को फोन किया, इन्हें सारी बात बताई और अपनी बेटी इनके पास छोड़कर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं मुसलसल दुआ कर रही थी कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि अब किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर
अजीब सी भागदौड़ मची हुई थी। अदनान के चंद मुलाजिम, कुछ रिश्तेदार और इसकी वालिदा परेशान खड़े थे। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ी हो गई। किसी ने मेरी तरफ खास तवज्जो नहीं दी। शायद सब अपनी अपनी परेशानी में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सायरा भी आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वहां पहुंची। इसकी नजरें मुझसे मिली मगर वो कुछ बोल न सकी। इसी दौरान डॉक्टर बाहर आई और बताया कि अदनान की जान तो खतरे से बाहर है मगर इसे शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। डॉक्टर के जाते ही अदनान की एक पुराने मुलाजिम ने गुस्से में कहा, साहब को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो फहद है। हम कई महीनों से इन्हें खबरदार करना चाहते थे मगर वो हर बात पर फहद साहब पर ही एतमाद करते रहे। ये सुनते ही अदनान की वालिदा चौंक गई। उन्होंने फौरन पूछा, आखिर हुआ क्या है? मुलाजिम ने यह गहरा सांस लिया और बोला, आज सुबह बैंक से मालूम हुआ कि कंपनी के कई अहम कागजात तब्दील हो चुके हैं। कुछ जायदादों की मुंतकिली के लिए भी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। जब साहब ने फहद से इस बारे में पूछा तो दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। फहद ने इन्हें धक्का दिया। अदनान सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बेहोश हो गए। ये अल्फाज सुनकर सब पर सन्नाटा छा गया। अदनान की वालिदा का चेहरा जद पड़ गया। वो बार बार यही कह रही थी, ये नहीं हो सकता। फहद तो हमारे घर का फर्द की तरह था। मैं खामोशी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मेरे जहन में सायरा की हर बात एक एक करके सच साबित हो रही थी। फहद ने पहले अदनान के दिल में मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ जहर भरा, फिर अपनी बहन की शादी करवा दी और अब इसके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसे ना दोस्ती की परवाह थी, ना रिश्तों की, ना किसी के घर के बिखरने की। कुछ देर बाद सायरा मेरे करीब आई। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये दिन ना आए मगर मेरा भाई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अब मुझे डर है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोई भी नया झूठ बोल सकता है। मैंने इसकी बात सुनी मगर जवाब ना दिया। मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल था कि अगर अदनान को शुरू ही में सच मालूम हो जाता तो शायद आज ना मेरा घर टूटता, ना इसका कारोबार बर्बाद होता और ना ही एक मासूम बच्ची अपने बाप की मोहब्बत से महरूम होती। इसी लम्हे एक नर्स तेजी से बाहर आई और बोली, अदनान साहब को होश आ गया है मगर वो बार बार एक ही नाम ले रहे हैं। हम सब बेख्तियार इसकी तरफ देखने लगे। नर्स ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बार बार अपनी पहली बीवी और अपनी बेटी को बुलाने की जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। नर्स की बात सुनते ही वहां मौजूद सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अदनान की वालिदा के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी जबकि मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अदनान खुद मुझे बुलाएगा, लेकिन मेरे दिल के जख्म अभी इतने ताज़ा थे कि मेरे कदम आगे बढ़ने के बजाय वही रुक गए। मैं बार बार अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद कर रही थी जिसे इसके अपने बाप ने एक बोझ समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। इसी दौरान अदनान की वालिदा मेरे करीब आई। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बेटी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने दूसरों की बातों पर यकीन करके तुम पर बहुत जुल्म किया। मैंने एक माँ होते हुए दूसरी माँ का दर्द नहीं समझा। आज अल्लाह ने मुझे मेरी हर गलती का एहसास दिला दिया है। मैं खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। मेरे दिल में न नफरत बाकी थी और ना ही इंतकाम की आग, लेकिन टूटा हुआ एतमाद इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकता था। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी जी, माफी मांगने से गुजरे हुए साल वापस नहीं आते। मेरी बेटी हर रात अपने बाप को याद करके सोती है। इसके इन सवालों का जवाब कौन देगा जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं था। इतने में डॉक्टर ने मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी। मैं धीरे धीरे अदनान के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरा पहले से बहुत कमजोर लग रहा था। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद जिंदगी में पहली बार इसे अपने फैसलों का वजन महसूस हो रहा था। अदनान ने कमजोर आवाज में कहा, आयशा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा। मैंने अपनी बेटी को देखे बगैर फैसला कर लिया। मैंने अपने दोस्त पर अंधा यकीन किया और अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने इसकी तरफ देखा मगर मेरे होंठ खामोश थे। चंद लम्हों बाद मैंने सिर्फ इतना कहा, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद की, एक मासूम बच्ची का बचपन भी छीन लिया। वो आज भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखते ही और पूछती है कि अब्बू कब आएंगे।
میں ہر بار اسے جھوٹ بولتی ہوں کہ ابو کام پر گئے ہیں۔ عدنان زور زور سے رونے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بار بار کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کا مجرم ہوں، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 2 پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ بینک کا ایک آفیسر بھی تھا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک پولیس آفیسر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، عدنان صاحب، ہمیں آپ سے فہد کے بارے میں چند ضروری سوالات کرنے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ اس نے صرف مالی دھوکہ ہی نہیں دیا بلکہ کچھ اہم دستاویزات میں جعل سازی بھی کی ہے۔ اگر آپ نے بروقت تعاون نہ کیا تو وہ ملک چھوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ سن کر عدنان نے فوراً میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا بھی تھا اور بے بسی بھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اصل امتحان باقی ہے، کیونکہ فہد اتنی آسانی سے ہار ماننے والا انسان نہیں تھا۔ اسے جیسے ہی پولیس کی کارروائی کا علم ہوگا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا قدم اٹھائے گا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس آفیسر نے عدنان کے سامنے چند دستاویزات رکھے اور سنجیدگی سے کہا، یہ وہ کاغذات ہیں جن پر آپ کے دستخط موجود ہیں، لیکن ہمیں شبہ ہے کہ آپ کو ان کی اصل حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ اگر آپ سچ سچ بیان دیں گے تو ہم فہد تک جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ عدنان نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتا گیا، اس کا رنگ اڑتا گیا۔ اس نے سر پکڑ لیا اور بے بسی سے بولا، میں نے یہ کاغذات کبھی اس مقصد کے لیے سائن نہیں کیے تھے۔ فہد نے کہا تھا کہ یہ نئے پروجیکٹ کی فائلیں ہیں۔ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میری جائیداد اور کمپنی اپنے نام منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پولیس آفیسر نے فوراً پوچھا، کیا آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ہماری تفتیش میں مدد کر سکے؟ عدنان نے کچھ لمحے سوچا، پھر اچانک اس کی نظریں میری طرف اٹھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن شاید عائشہ کے پاس ہو۔ کمرے میں موجود سب لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا پرس کھولا، سائرہ کی دی ہوئی USB تصویریں اور میڈیکل رپورٹس نکال کر پولیس کے حوالے کر دی۔ میں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ سائرہ نے مجھے یہ سب کیسے دیا تھا اور فہد کس طرح عدنان کے دل میں میرے اور میری بیٹی کے خلاف زہر بھرتا رہا۔ پولیس آفیسر نے تمام چیزیں غور سے دیکھی، پھر اس نے دوسرے آفیسر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تصویر کافی حد تک واضح ہو گئی ہے۔ اگر یہ ریکارڈنگ اصلی ہوئی تو مقدمہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اسی دوران سائرہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے پولیس کے سامنے آ کر کہا، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی نے صرف عدنان صاحب کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے میری زندگی بھی تباہ کر دی۔ میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر عدنان کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے قریب آئی اور روتے ہوئے بولی، بیٹی، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہی گھر کی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ ہم نے تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی اور یہ غیر کی جھوٹ پر یقین کر لیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر میرے دل میں ابھی بھی یہ خلا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میری بیٹی کو اس کا باپ مل جائے۔ دولت، گھر اور جائیداد سے زیادہ قیمتی ایک بچی کی پرورش ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت اس وقت کسی نے نہیں سمجھی۔ اسی لمحے یہ کانسٹیبل تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پولیس آفیسر کے کان میں کچھ کہا مگر اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہم سب سن سکے۔ سر، فہد اپنے گھر سے فرار ہو چکا ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے ایک بیگ لے کر نکلا تھا۔ ہمیں شبہ ہے کہ وہ شہر چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پولیس آفیسر نے فوراً اپنی ٹیم کو روانہ ہونے کا حکم دیا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہر سے بھاگنے سے پہلے فہد ایک آخری اور سب سے خطرناک قدم اٹھانے والا تھا، اور اس کا نشانہ کوئی اور نہیں بلکہ میری معصوم معذور بیٹی تھی۔ فہد کے فرار ہونے کی خبر سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچانک اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ میں نے فوراً امی کو فون ملایا مگر کئی بار گھنٹی بجنے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دوبارہ کال کی، پھر تیسری بار، پھر مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف گھر کرنے لگا، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہو۔
میں نے جلدی سے ہاسپٹل سے نکلنے کی اجازت لی اور گاڑی میں بیٹھ کر امی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میں مسلسل دعائیں مانگتے رہی۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک صدی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اپنی معصوم بیٹے کا چہرہ تھا، جو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ دنیا میں کتنے بے رحم لوگ ہوتے ہیں۔ جب میں گھر کے قریب پہنچی تو گلی میں غیر معمولی ہجوم نظر آیا۔ چند پڑوسیوں ہمارے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں روتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ امی کرسی پر بیٹھے رو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا فوراً میرے گلے لگ گئی۔ میں گھبرا کر بولی، امی میری بیٹی کہاں ہے؟ امی نے روتے ہوئے بتایا، کچھ دیر پہلے ایک نامعلوم آدمی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاسپٹل سے آیا ہوں، تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس لیے بچے کو فوراً لے جانا ہے۔ میں پہلے تو نہیں مانی، مگر اس نے تمہارا نام، ہاسپٹل کا نام اور کئی ایسی باتیں بتائی جو صرف گھر والوں کو معلوم تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہاسپٹل سے آیا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں چیخ اٹھی، یا اللہ میری بیٹی! میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ سب فہد کی چال تھی۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے اب میری سب سے بڑی کمزوری یعنی میری بیٹی کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے فہد کی سرد اور طنزیہ آواز سنائی دی، عائشہ اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو پولیس کو میرے پیچھے لگانے کی غلطی مت کرنا، اکیلی آنا ورنہ بعد میں صرف پچھتانا رہ جائے گا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، فہد میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، اسے چھوڑ دو۔ فہد ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، تم نے میرے سارے منصوبے برباد کر دیے، اب تمہیں بھی وہی درد محسوس ہوگا جو میں چاہوں گا۔ 1 گھنٹے کے اندر پرانے گودام کے پاس پہنچ جانا۔ اگر پولیس کو خبر دی تو یاد رکھنا تم اپنی بیٹی کو آخری بار زندہ دیکھ چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اسی وقت میرے پیچھے سے ایک مضبوط آواز آئی، تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر عدنان کھڑا تھا۔ اس کے سر پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک باپ کا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے ایک بار اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، اب اپنی جان دے دوں گا، مگر اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ پرانے گودام میں فہد نے ایسا جال بچھا رکھا تھا جہاں سے زندہ واپس آنا شاید ناممکن تھا۔ عدنان کی بات سن کر میرے دل میں برسوں بعد پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اس کے اندر کا باپ جاگ چکا ہے، لیکن میرے دل کے زخم ابھی بھی بھرے نہیں تھے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہا، اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عدنان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں عائشہ، اس بار غلطی میری نہیں دہرائی جائے گی۔ میں اپنی بیٹی کو ہر حال میں واپس لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہم دونوں فوراً پولیس کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر فہد کی دھمکی ہمارے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر ہم نے سیدھا پولیس کو خبر دی تو وہ غصے میں آ کر ہماری معصوم بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسی وقت سائرہ نے آگے بڑھ کر کہا، فہد کو میں بچپن سے جانتی ہوں، وہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، مگر یہ غلطی ہمیشہ کرتا ہے۔ وہ ہر منصوبے کے لیے پہلے سے 2 راستے تیار رکھتا ہے، ایک سامنے کا اور ایک پچھلے دروازے کا۔ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہیں۔ پولیس آفیسر نے سائرہ کی بات غور سے سنی اور فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، عائشہ اور عدنان گودام کی طرف جائیں گے، لیکن انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ پولیس ان کے ساتھ ہے۔ ہماری ٹیم عام کپڑوں میں مختلف جگہوں پر موجود رہے گی۔ جیسے ہی بچی محفوظ ہو جائے گی، ہم فہد کو گرفتار کر لیں گے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں مسلسل اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ عدنان خاموش تھا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر خود کو ہر لمحہ قصوروار سمجھ رہا ہے۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ یہ غلط فیصلے نے کتنی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم شہر کے باہر واقع اس پرانے گودام کے قریب پہنچ گئے۔
शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद लोहे के दरवाजे और अंधेरा माहौल दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर रहा था। मैंने बेख्तियार अदनान का बाजू पकड़ लिया। इसने आहिस्ता से कहा, डरना मत, आज हम अपनी बेटी को लेकर ही वापस जाएंगे। जैसे ही हम गोदाम के अंदर दाखिल हुए, हमें अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखों से फौरन आंसू निकल आए। मैं दौड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, मगर अचानक फहद सामने आ गया। इसके हाथ में एक लोहे की सलाख थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। इसने तंजिया लहजे में कहा, आखिर तुम लोग आ ही गए। मुझे मालूम था कि एक माँ अपनी औलाद के लिए जरूर आएगी। मैंने रोते हुए कहा, फहद, अल्लाह के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं। फहद जोर से हंसने लगा और बोला, कसूर? इस दुनिया में कसूरवार वही होता है जो मेरे रास्ते में आता है। पहले तुम आई, फिर ये बच्ची। अगर तुम दोनों ना होती तो आज अदनान की पूरी दौलत मेरे कब्जे में होती। ये सुनकर अदनान का सब्र टूट गया। वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें भाई समझा, तुमने मेरी दोस्ती, मेरा घर और मेरी बेटी सब कुछ बर्बाद कर दिया। फहद ने नफरत से कहा, तुम जैसे सादा लोगों को धोखा देना बहुत आसान होता है। तुमने एक बार भी अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया, इसलिए आज इस अंजाम तक पहुंचने हूँ। अदनान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि फहद की ये बात कड़वी होने के बावजूद सच थी। इसी लम्हे हमें गोदाम के एक कोने से अपनी बेटी की हल्की सी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं बेख्तियार इस तरफ बढ़ी, मगर फहद ने सलाख उठाकर मेरा रास्ता रोक लिया। आइन इसी लम्हे गोदाम के पिछले दरवाजे की तरफ से किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई। फहद ने घबराकर पीछे देखा और पहली बार इसके चेहरे से एतमाद गायब हो गया। गोदाम के पिछले दरवाजे से अचानक कई लोगों के दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। फहद ने घबराकर इधर देखा तो सादा लिबास में मौजूद पुलिस एहलकार तेजी से अंदर दाखिल हो रहे थे। इसे फौरन समझ आ गया कि इसके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इसने गुस्से में अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मेरी बेटी को अपनी तरफ खींच लिया और चीख कर बोला, कोई भी ये कदम आगे बढ़ा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मेरी मासूम बेटी खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और वो बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज कह रही थी, अम्मी अम्मी। इसकी वो बेबसी मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने हाथ जोड़कर फहद से कहा, अल्लाह का वास्ता है, वो सिर्फ एक मासूम बच्ची है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इसे छोड़ दो। फहद ने नफरत भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग अभी तक मुझे नहीं समझे। मुझे ना तुमसे दुश्मनी थी और ना इस बच्ची से। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए थी। अगर अदनान ने अपनी अकल इस्तेमाल की होती और हर बात मुझ पर यकीन ना किया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। इसने खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ा है। मैंने सिर्फ मौके का फायदा उठाया। अदनान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और भराई हुई आवाज में बोला, फहद, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपनी बीवी पर यकीन ना कर सका, अपनी बेटी का साथ ना दे सका, मगर मेरी इस गलती की सजा मेरी मासूम बच्ची को मत दो। अगर किसी से बदला लेना है तो मुझसे लो। फहद ने गुस्से से सलाख जमीन पर मारी और चीख कर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है अदनान। जब आयशा तुम्हारे सामने रो रही थी, जब तुम्हारी नन्ही बेटी तुम्हारी एक नजर की मुंतजिर थी, इस वक्त तुमने इनका साथ नहीं दिया। आज तुम्हें बाप होने का एहसास आ रहा है, मगर किस्मत हर इंसान को दूसरा मौका नहीं देती। इसी लम्हे सायरा हिम्मत के आगे बढ़ी। इसने अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस करो फहद, तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ लालच में गुजार दी। तुमने एक मासूम घर बर्बाद किया, अपनी बहन की जिंदगी तबाह की, अपनी माँ का सुकून छीन लिया और जिस दोस्त को भाई कहते थे इसी को धोखा दिया। अब भी वक्त है, बच्ची को छोड़ दो और अपने गुनाहों का एतराफ कर लो। सायरा की बात सुनकर फहद चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। शायद पहली बार इसे अपनी बहन की आंखों में नफरत नजर आई थी। इसी लम्हे इसकी गिरफ्त थोड़ी सी ढीली हुई। पुलिस ऑफिसर ने मौका गनीमत जाना और अपने साथियों को इशारा किया। दो अहलकार बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े। अदनान ने भी पूरी ताकत से दौड़ लगाकर अपनी बेटी को फहद की गिरफ्त से खींच लिया, जबकि पुलिस ने चंद ही लम्हों में फहद को जमीन पर गिराकर हथकड़ियां लगा दी। मेरी बेटी जोर जोर से रोती हुई मेरे सीने से आ लगी। मैंने इसे मजबूती से अपने बाजुओं में समेट लिया। बरसों बाद मुझे लगा जैसे मेरी सांसें वापस आ गई हो। अदनान भी हमारी तरफ बढ़ा, मगर वो चंद कदम दूर रुक गया। इसकी आंखों में खुशी नहीं,
सिर्फ पछतावा था। वो जानता था कि इसने अपनी बेटी को तो वापस पा लिया है, मगर अपनी बीवी का एतमाद खो चुका है। पुलिस फहद को ले जाने लगी तो इसने आखिरी बार मुड़कर अदनान की तरफ देखा और तलख लहजे में कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार धोखा दिया था, लेकिन तुमने अपनी बीवी और अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से छोड़ा था। इस बात का बोझ तुम पूरी जिंदगी उठाओगी। फहद की यह बात सुनकर अदनान ने सर झुका लिया। वो जानता था कि अदालत शायद फहद को सजा दे दे, मगर इसके अपने ज़मीर की अदालत ने इसे पहले ही मुजरिम करार दे दिया था। फहद को पुलिस अपने साथ ले गई तो गोदाम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाए मुसलसल इसके माथे को चूम रही थी। वो अभी तक खौफ से कांप रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसे यकीन होने लगा कि अब वो महफूज है। अदनान चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वो बार बार हमारी तरफ देखता, मगर शर्मिंदगी के बाद करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शायद इसे एहसास हो चुका था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी मांगना आसान होता है, मगर इनका अजाला बहुत मुश्किल। कुछ दिन बाद फहद के खिलाफ मुकदमा अदालत में पहुंच गया। सायरा ने पूरी हिम्मत के साथ अदालत में सच बयान किया। इसने बताया कि किस तरह इसके भाई ने पहले अदनान के ज़हन में जहर भरा, फिर मेडिकल रिपोर्ट्स छुपाई, झूठ बोलकर एक मासूम खानदान को तोड़ा और बाद में कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की। अदालत में पेश की गई रिकॉर्डिंग, बैंक के कागजात और मेडिकल रिपोर्ट्स ने फहद के हर झूठ को बेनकाब कर दिया। अब इसके पास अपने दफा के लिए कोई दलील बाकी नहीं बची थी। अदनान ने भी अदालत के सामने सर झुकाकर एतराफ़ किया कि इसने अपनी बीवी पर एतमाद करने के बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया। इसने कहा, मैंने एक शौहर होने का हक अदा नहीं किया, ना ही एक बाप होने की जिम्मेदारी निभा सका। मैं अपनी गलती की सजा जिंदगी भर भुगतूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कभी यह महसूस ना हो कि इसका बाप इससे मोहब्बत नहीं करता। अदालत से वापस आते वक्त अदनान की वालिदा मेरे पास आई। इनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरी बेटी को गोद में लेने की इजाज़त मांगी। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर मैंने अपनी बेटी इनकी तरफ बढ़ा दी। वो इसे सीने से लगाकर रोने लगी और कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने लोगों की बातों में आकर अपने ही खून से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ने आज मुझे मेरी हर गलती का आईना दिखा दिया है। चंद हफ्तों बाद अदनान मेरे घर आया। इसके हाथ में ना फूल थे ना कोई तोहफा, वो सिर्फ अपनी आंखों में पछतावा लेकर आया था। इसने मेरे सामने बैठकर कहा, आयशा, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। अगर तुम कभी मुझे अपना शौहर न मानो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में एक अच्छा बाप बन सकूं। मैं इसकी हर ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ, इसके इलाज का हर खर्च उठाना चाहता हूँ और हर इस लम्हे की कमी पूरी करना चाहता हूँ जो मेरी गलती की वजह से इससे छीन गया। मैंने खामोशी से इसकी बात सुनी, फिर अपनी बेटी की तरफ देखा जो फर्श पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अदनान, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है, क्योंकि दिल में नफरत रखकर सुकून नहीं मिलता, लेकिन माफ़ कर देना और पहले जैसा एतमाद वापस आ जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। रिश्ता दोबारा बन सकता है या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। अभी मेरी पहली जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बेटी है। अदनान ने सर झुका लिया। इसने मेरे बात कबूल कर ली, क्योंकि वो जान चुका था कि एतमाद एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। इसी शाम मेरी मासूर बेटी पहली बार अपने नन्हे कदमों के सहारे वॉकर पकड़कर चंद कदम आगे बढ़ी। हम सबकी नजरें इसी पर थी। अदनान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और इसने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो अपनी बेटी के हर कदम पर इसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसे अपनी बात पूरी जिंदगी इसी की हिम्मत में क्यों ना गुजारनी पड़े। 6 महीने गुजर चुके थे। हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, मगर माजी के जख्म अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं भरे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मेरी बेटी हर हफ्ते फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती थी। डॉक्टर भी इसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ करते थे। वो हर मुश्किल के बावजूद हार मानने वाली बच्ची नहीं थी। जब भी वो गिर जाती दोबारा खुद ही उठने की कोशिश करती और यही हौसला मुझे भी जीने की नई ताकत देता था। अदनान ने अपनी हर गलती को अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमल से दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी। वो हर हफ्ते वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचता, अपनी बेटी के इलाज में शरीक होता, इसके साथ घंटों बैठकर खेलता
और इसे कहानियां सुनाता। शुरू में मेरी बेटी इससे घबराती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने बाप को पहचाना शुरू कर दिया। एक दिन इसने मासी में से अदनान को देखकर कहा, अब्बू आज आप फिर आएंगे ना। ये चंद अल्फाज सुनकर अदनान की आंखें भर आई। इसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिला। चंद माह बाद अदालत ने अपना हतमी फैसला सुना दिया। फहद को जलसाजी, माली फ्रॉड, अगवा और धोखे के जुराइम में कई साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि किसी मासूम बच्चे की माजूरी को बुनियाद बनाकर माँ को कसूरवार ठहराना ना सिर्फ एक जुल्म है बल्कि एक संगीन समाजी बुराई भी है। सायरा को भी अदालत ने बेकसूर करार दिया क्योंकि इसने वक्त आने पर सच बोलकर इंसाफ का साथ दिया था। इसने अपनी बीमार माँ के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी और हमेशा के लिए अपने भाई की लालच से ताल्लुक खत्म कर दिया। एक शाम अदनान मेरे घर आया। इसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। इसने वो मेरे सामने रखा तो इसके अंदर वही तलाकनामा था जिस पर कभी हमारे दस्तखत हुए थे। अदनान ने खामोशी से इसे मेरे सामने फाड़ दिया और कहा, मैं जानता हूँ कि कागज फाड़ने से माजी नहीं बदलता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बाकी जिंदगी मेरी गलतियों का कुफारा बन जाए। अगर तुम कभी मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह न दो तब भी मैं कोई शिकवा नहीं करूंगा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ यह है कि हमारी बेटी हमेशा फख्र से कह सके कि इसका बाप आखिरकार इसके साथ खड़ा रहा। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर अदनान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, रिश्ते से मोहब्बत से नहीं एतमाद से भी कायम रहते हैं। तुमने एतमाद तोड़ा था, इसलिए इसे वापस बनाने में वक्त लगेगा। अगर वाकई तुम बदल चुके हो तो ये साबित करने की जल्दी मत करो। वक्त खुद फैसला करेगा कि हमारे रास्ते दोबारा एक होते हैं या नहीं। अदनान ने सर झुकाकर मेरी बात कबूल कर ली क्योंकि अब वो जान चुका था कि सच्चा पछतावा सब्र भी सिखाता है। 1 साल बाद मेरी बेटी पहली बार अपनी खुसूसी ब्रेसेस की मदद से बगैर किसी सहारे चंद कदम चलकर मेरे पास आई। मैं खुशी से रो पड़ी। अदनान भी वही खड़ा था। इसने तालियां बजाई मगर आगे बढ़ने के बजाय वही रुका रहा। मेरी बेटी ने मुस्कुराते हुए अपना नन्हा हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और बोली, अब्बू आए। इस एक लफ्ज ने बरसों की दूरियां जैसे ही एक लम्हे में पिघला दी। अदनान ने आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ थामा मगर इसकी नजरें मेरी इजाजत की मुंतजिर थी। मैंने खामोशी से हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। यह माफी नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि माजूरी जिस्म में हो तो इंसान मेहनत से इस पर काबू पा सकता है, मगर अगर माजूरी सोच में आ जाए तो वो पूरे खानदान को तबाह कर देती है। हमारी बेटी के पांव कमजोर थे लेकिन इसका हौसला मजबूत था। असल माजूर वो लोग थे जिन्होंने एक मासूम बच्ची को बोझ समझ लिया था। आखिरकार सच जीत गया, इंसाफ मिला और अल्लाह ने साबित कर दिया कि सब्र करने वालों को वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।